नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 23 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लारू भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर ओडिशा रे पसिला कोरोना भाइरस एमकेसीजी रे कोविड आक्रांत। आंध्र परे ओडिशा रे पसिला कोरोना। गंजाम जिले में जड़े कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा नै सूचना मिली। एमकेसीजी रे संपृक्त कोरोना संक्रमित चिकित्सा करा जाउछि। आंध्र परे ओडिशा रे एबे पसिला कोरोना। गंजाम जिले में जड़े कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा नै सूचना मिली। एमकेसीजी रे जड़े महिला रोगी कोविड संक्रमित चिन्हट होइछंती। एमकेसीजी रे संपृक्त कोरोना संक्रमितंकर चिकित्सा करा जाउछि। किछि दिन होला से एमकेसीजी रे चिकित्सित हेउथिले, तबे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा नै सरकारी स्तर रे कोनोसी सूचना दिया जाय नहीं। सूचना योग्य जे आंध्र प्रदेश रे जून 26 रु जुलाई 16 मध्य रे 12 जन कोविड-19 रे संक्रमित होइतिबा बेले 4 जन रोगी संक्रमणर शिकार होई मृत्युवरण करिसंती। तबे आंध्र रे कोरोना व्यापिबा परे ओडिशा रे संक्रमण नै छनका पसिथिला। परवर्ती खबर एथर किसान निधिर किस्ती टंका प्रथमे यही चाषी अकाउंट को आसब चेक करंतु। लिस्ट रे आपणक ना। देश में अधारू अधिक जनसंख्या एवं भी जीविका कृषि उपर निर्भर करती। यही चाषी मानू समर्थन करने केंद्र सरकार यथेष्ट विभिन्न राज्य सरकार अनेक योजना करुछंती। केंद्र सरकार एपरि एक पदक्षेप होछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहां वार्षिक 6000 टंका प्रदान करा जाय। ए पर्यंत योजनार 23टी किस्ती जारी करा जायछि एवं चाषी माने एबे 24तम किस्ती पई अपेक्षा करिसेंती। सरकार खूब शीघ्र चाषी मानकर बैंक अकाउंट को टंका स्थानांतर करबा को प्रस्तुत हेउछंती। एही किस्ती पूर्वरु सरकार किछि नियम कड़ाकड़ी करिसेंती। एथर सरकार स्पष्ट करिसेंती जे केवल सेही चाषी मानकु प्राथमिकता दिया जिवो जो मानकर रेकर्ड संपूर्ण अद्यतन अछि। सर्वप्रथमे सबुठारु जरूरी आवश्यकता हेउछि केवाईसी समाप्ति। एही प्रक्रिया समाप्त करितबा चाषी माने प्रथमे किस्ती पाइबे। तालिका रे परवर्ती चाषी माने अछंती जो माने जमी कागज पत्र समाप्ति करिसेंती, अर्थात जमी जांच। तृतीय गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणकर बैंक अकाउंट सहित जड़ित समस्त विवरणी जेपरिक आपणकर नाम, आधार नंबर एवं आईएफसी कोड संपूर्ण सठिक हेबा आवश्यक। एही तीनोटी आवश्यकता को सफलतार सह पूर्ण करिथिले चाषी माने प्रथमे किस्ती पाइबे। विपरीत भाबरे जदि एही विवरणी मध्यरु गोटिए भी विचाराधीन किंबा भूल थाए तबे किस्ती प्रदान रे विलंब होई पारे। परवर्ती खबर आधार संयोग बिना मिलिबनी भत्ता। 3.35 लाख हिताधिकारींकर आधार बैंक संयोग बाकी। तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापाल को निर्देश। बैंक अकाउंट रे आधार संयोग नथिले मिलिबनी भत्ता। भारतीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएससी रे भत्ता पाउथिबा हिताधिकारी माने बैंक सह आधार संयोग बाध्यतामूलक करा जायछि। एने समस्त जिलापाल माननकू आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राज्य सामाजिक निरापत्ता और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागर प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ निर्देश दैछन्ति। श्री वशिष्ठ लिखिथिबा चिठी रे उल्लेख करिसन्ति जे राज्य रे 3,35,850 एनएसपी हिताधिकारी होइनी आधार सह बैंक अकाउंट संयोग। तेणु ए दिगरे तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापाल माननकू निर्देश दिया जायछि। तबे किछि पेंशनधारी शय्याशायी होइतबारु सेमानकर बैंक अकाउंट सह आधार संयोग करबा बेले संवेदनशील होई पदक्षेप नेबाकू परामर्श दिया जायछि। 2026-27 आर्थिक वर्षरु एनएसपी पेंशन एनएसएस प्लस प्लाटफॉर्म माध्यम रे आधार भित्तिक पेमेंट रे व्यवस्था रे प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर चकमा खाइले ग्राहक लगातार पुणी बढ़िला सुना। चकमा खाइले ग्राहक युद्ध भितर पुणी बढ़ी सुना दर। घरोई स्पॉट बजार रे सुना सबुज संकेत रे कारबार करा जाउथिबार देखा देछि। गुड रिटर्न्स अनुसार आज सकाळ 11:21 रे दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 2190 टंका वृद्धि पाई 1,46,560 टंका प्रति 10 ग्राम रे कारबार करुछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुना दर 2100 बढ़ी 1,34,450 टंका रे प्रति 10 ग्राम रे पहुंची। 18 कैरेट सुना दर मध्य 1,720 वृद्धि पाई 1,10,030 टंका रे प्रति 10 ग्राम रे कारबार करुछि। सेहिपरि चेन्नई रे 24 कैरेट रे सुना दर 10 ग्राम को 1,46,510 टंका रे बिक्री होतिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,34,300 और 18 कैरेट 1,12,456 टंका रे बिक्री होछि। सुना दर परि रूपा बढ़िथिबा देखबाकू मिलिछि। गुड रिटर्न्स अनुसार दिल्ली रे सकाळे रूपार घरोई स्पॉट दर 5,000 टंका वृद्धि पाई 2,40,000 टंका रे प्रति किलो रे कारबार करुछि। परवर्ती खबर किसान क्रेडिट कार्ड बनाइबा पूर्वरु जानि नियंतु एही जरूरी कथा गुड़िक हेबो नाही कोनोसी समस्या।
ଚାଷବାସରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାହା କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାର ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମରାମତି କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କମିଯାଏ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମହଙ୍ଗା ଋଣ ଚକ୍କରରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଚାଷବାସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜମିର ପକ୍କା କାଗଜ ଯେପରିକି ଖସରା କୈତନୀ, ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବେ ଏକ ସରକାରୀ ଆଇଡି, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିବା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଭଲ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଋଣ ଡିଫଲ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାରେ ଅନାକାନି କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କାମରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଆଇ କରିବ ସରକାରୀ କାମ। ChatGPT ପ୍ଲସ୍, ଗୁଗୁଲ ଏଆଇ ପ୍ରୋ, ଗୁଗୁଲ ୱାନ୍ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଅଧିକା କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଉନ୍ନତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଏଆଇ ସେବା ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲୋଡ଼ିଲା ବିଭାଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା, ଅନଲାଇନ୍ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ChatGPT ପ୍ଲସ୍, ଗୁଗୁଲ ଏଆଇ ପ୍ରୋ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ୱାନ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜିଟାଲ ସେବା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଉନ୍ନତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସୁବିଧା ଓ ଏଆଇ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ସେବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ନିଜର ନାମ ଜାଣନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ 2026ର ଅପଡେଟ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ତାଲିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନଥିବ, ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଓବିସି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବେ। ଯଦି କାହାର ନାମ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ PMAYG ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। PMAYG ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ PMAYG.nic.in କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। PMAYG ବେନିଫିସିଆରୀ କିମ୍ବା ସର୍ଚ୍ଚ ବେନିଫିସିଆରୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଡଭାନ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅନୁମୋଦନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କିସ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ ତାରିଖ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ 2026 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBYରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଜୁଲାଇ 2026 ରହିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ତଥା ବନ୍ୟା, ଖରା, ପୋକମାଛି ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଅଧୀନରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା 8ଟି ଫସଲ ଧାନ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ମାଣ୍ଡିଆ, କପା, ହରଡ଼, ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ପାଇଁ ବୀମା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସହମତି ଆଣି ନିଜ ଫସଲର ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି, ବୃହଦାକାରରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇପାରିବେ।
परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट राखी पूर्णिमार दिज्व पंचम किस्ती एथर 3,17,000 नुआ आवेदन राखी पूर्णिमार बंटा हेब सुभद्रार पंचम किस्ती एने प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची 2026-27 वर्ष में सुभद्रा 3,17,966 जन नुआ हिताधिकारी योजन सामिल आवेदन कर 82,036 जनकर डीबीटी सक्रिय कहुई 28,611 जनकर बायोमेट्रिक केवाईसी होनी जुलाई 25 तारीख सुधा समस्त फिल्ड इनक्वारी सारवा को निर्देश दिया तेबे सूचना अनुसार नुआ आवेदनकारी डीबीटी इकेवाईसी फील्ड वेरिफिकेशन एवं बैंक लिंक नहीं जो समस्या रही जुलाई 25 तारीख पूर्व इनक्वारी सारवा को निर्देश दिया 82,036 जनकर डीबीटी एक्टिव करवा 28,621 जनकर बायोमेट्रिक इकेवाईसी और 3,53,059 जनकर फील्ड इनक्वारी संबंधी मामला सारवा को कहुई प्रथम जदि आप आवेदन करेंगे कौन किस्ती पाई नथिबे ताहले सेमाने योग्य विवेचित होला परे एककालीन 5टी किस्तीर 25,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर बजार में बढ़ुची अंडा दर पुराणा दर में अटकी सरकारी अनुदान अंगनवाड़ी में पड़ेला प्रभाव तेबे सरकारी अनुदान पुराणा दर में अटक रही बेले बजार में अंडा दर हु हु बढ़ार लगी फल गजपति जिला मोहना और आर उदयगिरी ब्लॉक रे अंगनवाड़ी कर्मी माने नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन होउछंती निज पकेट्रु टंका गणी शिशु गर्भवती और किशोरी को अंडा जोगाउछंती कर्मी बजार में दिन को अंडा दर आकाश छुआ होउछि गोटी अंडा 8 टंका 50 पैसा 9 टंका हेले सरकार निर्धारित अनुदान किंतु पुराणा दर में रही तेबे एसएनपी योजना रे प्री स्कूल शिशुओं अंडा बाबद को मुंड पिछा 4 टंका 50 पैसा एवं टीएचआर योजना रे गर्भवती महिला किशोरी 7 टंका मंजूर होइछि फल अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक अंडा जोगाइबा कर्मी बड़ समस्या पलटि एने बारंबार उच्च कर्तृपक्ष को जणाइथिले मध्य कौनसी सुफल मिलना। परवर्ती खबर रेल सुरक्षा रे नुआ अध्याय पूर्वतट रेलवे रे सामिल हैला एआई रोबोट डीएससी अर्जुन पूर्वतन रेलवे सह जोड़ी हैला एआई रोबोट रेल यात्री सुरक्षा पई रोबोटर व्यवहार करा जिवो एही रोबोटर नाम हेउची डीएससी अर्जुन रखा यात्री सुरक्षा पई एथिरे अत्याधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार करा 7टी 360 डिग्री कैमेरा लगी रेलवे रे ट्रैक को जाउथिबा छात्री निया लगिले तुरंत सूचना देव तेबे 40 लाख टंका व्यय पूर्वतट रेल आनी रोबोट प्रथम पर्यायर बाहुड़ा यात्रा पर्यंत पुरी रेलवे स्टेशन में रखा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में रखा सेफ्टी सिक्योरिटी सर्वेलांस उपरे गुरुत्व ट्रेन स्टेशन आसवा पूर्व देव सूचना विशेषकर फेस डिटेक्शन एवं सिस्टम द्वारा अपराधी को स्कान करी चिन्हट करने सह देहरे लगी सीसीटीवी द्वारा यात्री गतिविधि उपरे नजर रखिबो। परवर्ती खबर राशन कार्डधारी मानी बड़ खबर एवं परिवार गुड़िक मिल मुंड पिछा 7 किलो मागणा राशन केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना अधीन में मिलुथिबा खाद्य शस्यर अधिकार को प्रति परिवार मासिक स्थिर 35 किलो बदल में प्रति मासरे मुंड पिछा 7 किलो सर्वाधिक 35 किलोर सीमा सहित करने को विचार करुछंती। एही पदक्षेप द्वारा बड़ गरीब परिवार गुड़िक उपकृत हेबे। खाद्य और सर्वसाधारण बंटन विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 रे संशोधन पई खाद्य प्रस्ताव देछि एवं वर्तमान आईन अनुसार अंत्योदय अन्न योजना परिवार गुड़िक जो सबुठारु गरीब बोली विवेचित करा जाए परिवार सदस्य संख्या को न देखि प्रति मासरे परिवार पिछा 35 किलो खाद्य शस्य मिलुथिबा सूचना अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार 2 जन सदस्य थिबा एक अंत्योदय अन्न योजना परिवार को प्रति मासरे 14 किलो खाद्य शस्य मिलिबो जेउठारे कि 5 किंबा ताठारु अधिक सदस्य थिबा परिवार को वर्तमान 35 किलोर सीमा अनुसार खाद्य शस्य दिया छोट परिवार गुड़िक मोट परिमाणर प्राय कौन परिवर्तन हेब नहीं किंतु बड़ परिवार गुड़िक उपकृत हेबे कारण खाद्य शस्यर आवंटन परिवार सदस्य संख्या अनुसार दिया। परवर्ती खबर पुणी वर्षा अलर्ट भिजिब ओडिशा उछुलिब नई नाल 5 जिला को अति सतर्क रहिबाको पाणीपाग विभाग चेतावनी राज्य में लघुचापर वर्षा वित्पात एवं लगाण वर्षा जोगु अनेक स्थान में जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ता बेले आगामी 2 दिन पर्यंत
पर्यंत यह स्थिति लगी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा ଯାଇଛି। विशेषकर पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबार आशंका थिबारु राज्य में 5टी जिला पई आईएमडी ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि, जोंठारे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभाग ताजा रिपोर्ट अनुसार सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, नुआपड़ा जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा ଯାଇଛି। एहि सब अंचल रे प्रबल वर्षा सांगकु भयंकर घड़घड़ी और वज्रपातर आशंका रहिछि। सेहिपरि राज्यर अन्य 17टी जिला देवगढ़, सुंदरगढ़, बलांगीर, बौद्ध, अनुगोल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर पई येलो वार्निंग जारी करा ଯାଇଛି। परवर्ती खबर, एम्स रे दीक्षांत समारोह रे स्वास्थ्य मंत्री बड़ घोषणा। खूब शीघ्र मुख्यमंत्री कैंसर आरोग्य योजना भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल रे ऑडिटोरियम रे षष्ठ दीक्षांत समारोह रे आयोजित डिग्री पाइले 681 जन छात्र छात्री। यह कार्यक्रम में जोगदे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बड़ घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे स्वास्थ्य विभाग डिजिटालाइजेशन हेबो। राज्यर समस्त घरोई और सरकारी मेडिकल सह नर्सिंग होम आरोग्य 2.0 आप रे जोड़ी हेबो। मेडिकल दुकान, ब्लड बैंक को मध्य एथिरे शामिल करा जिवो। खूब शीघ्र राज्य रे एहार उद्घाटन करा जिवो। एने रजिस्ट्रेशन आरंभ होई सारिथिबा बेले आभा आईडी सह एहाकु लिंक करा जिवो एवं स्कैन करिवो डिजी लॉकर रे रखिबो। एआई मोड रे एथिरे रोगीर समस्त तथ्य रहिबो। सेहिपरि मुख्यमंत्री कैंसर आरोग्य योजना खूब शीघ्र आरंभ हेबो। चलित वर्ष बजेट रे एने घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर, फाइल गायब मामला बढ़िला। पांड्यानकर अड़ुआ 25 रे हाजर हेबाकु नोटिस। सीएमओ रु फाइल चोरी घटना रे पूर्वतन वरिष्ठ अधिकारी वीके पांड्यान को नोटिस। एकदा तृतीय महला रे सर्वेसर्व थिबा भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को कमिशनरेट पुलिस आगे हाजर हेबाकु समना पुलिस कमिशनरेट अंतर्गत कैपिटल पुलिस स्टेशन पक्षरु पांड्यान को हाजर हेबा पई नोटिस जारी करा जायछि। आसंता 25 जुलाई दिन 11 वीके पांड्यान को हाजर हेबा पई नोटिस जारी करा जायछि। मामलार तदंत समय रे संग्रह करा जायथिबा तथ्यरु जणा पड़िछि जे पांड्यान एही घटना रे तथ्य एवं परिस्थिति संपर्क रे किछि जानि थाई पारंती। तेणु तदंतर संपूर्ण सहयोग करबा एवं जेरा पई निर्धारित दिगरे हाजर हेबाकु नोटिस करा जायछि। तेबे एसपी जोन 1 को पाखरे हाजर हेबाकु पांड्यान को नोटिस रे कहा जायछि। निज सह जरूरी कागज पत्र, रेकर्ड एवं इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण को संगरे आनिबाकु मध्य कहा जायछि। पूर्वरु कैपिटल थाना पूर्वतन आईटी सचिव मनोज मिश्र एवं पूर्वतन अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव राकेश वर्मा को भी नोटिस करा जायथिला। परवर्ती खबर, एबे मासकु 5,000 टंका नुहे बरं मिलिबो 10,000 टंका। मोदी सरकार मास्टर प्लान। वृद्धावस्था पई जीवन रेखा भाव विवेचित अटल पेंशन योजना एबे आहुरी आरामदायक हेबाकु जाउछि। सरकार अटल पेंशन योजना अंतर्गत 5,000 पेंशन को 10,000 को वृद्धि करिपारंती। मोदी सरकार एही प्रमुख पदक्षेप लक्ष लक्ष लोकंकु लाभ देबाकु जाउछि। वृद्धावस्था सहायता व्यवस्था एबे आहुरी मजबूत हेबो। मोदी सरकार अटल पेंशन योजनार वर्तमान सीमा वृद्धि करबाकु प्रस्तुत हेउछंती। वर्तमान ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 10,000କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5,000 ରାଶି ଅନେକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମନେ ହେଉନଥିଲା। ପେନସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ PFRDA ସରକାରଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ସ୍ଲାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର। 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 613.39 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,10,204 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 1,86,133 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଜଳଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ସ୍କୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ଥିବା ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା, ମାଛ ଧରିବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ନଦୀ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ପଡ଼ୁନି ନବୀନଙ୍କର ପାଦ। ନଜର ପକାଇଲେଣି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ରୋଚକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କଲେଣି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। କାରଣ ହିଞ୍ଜିଳି ଗଡ଼ରେ ଧସେଇ ପଶିଲେଣି ଏକଦା ନବୀନଙ୍କର ଖାସ୍ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ
ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଫୋକସ୍ରେ ଏବେ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଓ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ 2000ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନରୁ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଣ୍ଟାବାଜିରୁ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ହିଞ୍ଜିଳି ଅଳ୍ପ ଭୋଟର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ। 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ନବୀନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁନି। ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ତେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ନବୀନ ନିବାସରେ ହାଜିର ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଏକଦା ନବୀନଙ୍କର ବ୍ଲୁ ଏୟାର୍ଡ ବୟସ ସାଜିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପରେ ହେବ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ। ଜାତୀୟ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାରାଦୀପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କୋଇଲା ଓ ଖଣି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ନିବେଶ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ସମେତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାରାଦୀପରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। 2026-27 ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏୟାର ଚିପ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଯାନ ସୌର ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।